Hi mga badi, good morning, good noon, good afternoon ninyong tanan. Nanap ko rin naglakwat sa diri sa sangguniang bayan ng Davao City. Mura man ni atong lingaw sa kanyang buhi mga badi. So, ang atong style magsuri-suri ta o maglaag og atong namnamon unsa kalami ang kinabuhi dinhi sa kalibutan mga badi. Ato po nakita ang gagmayng mga negosyante nga mga street vendor. Ning kamot gid sila badi aron makuha nila ang inadlaw nga panginabuhi. Una ang mga street vendor diri sa San Pedro, Davao City. Tanawa ninyo mga badi, grabe kalimpyo kayo sa nga tanan. Mauna ang Davao City o kanang nakita ninyo nga PNB o Philippine National Bank usa na sa mga karaan kay nga building diri sa Davao City. O kini nga kalye inyong nakita mo ni Claveria ni siya nga walay makita nga poste ug mga wirings. Ang mga wirings mga badi nagaagi sa ilawom sa yuta. Grabe, wala kay makita nga mga sagbot. Unya grabe pagyud ka peaceful nga syudad. Muni ang mga bata badi nga anak sa mananagat, ilang gifeel ang kinabuhi sa kabata. Bisan pa sa ilang kawadon, wala sila pakialam. Basta lang sila makadula. Muna ang kinabuhing anak sa mga mananagat. Taliwala sa kawadon, enjoy lang. Dula-dula sa dalampasigan. Mga badi, this is Samal Island Beach somewhere in Kaputian, Davao del Norte. Ang mga babae nga nangaligo medyo liberated kay nakita naman ninyo ang ilang mga gisulob. Muna sila mga badi, nindot kay tanawon. Ug akong nakita mga badi, maanyag pa jud. Kining lugar mga badi, dili ni mahal kay public beach man ni. Unya badi, kanang atbang talikod island na siya. Usa ka manindot nga island sa Davao City. Unya badi, thanks for watching. Please like and share.